Hello guys, luto tayo ng Cajun shrimp pasta. Cajun shrimp pasta pang merienda natin. Mga kaidol, gisa tayo ng bawang sibuyas. Yan. Tapos lagay natin yung shrimp. Then mekos-mekos natin. Mekos-mekos muna natin yung shrimp. Yan. So yan, lagay na natin yung mga cream. Yung cream, lagay natin yung cream. Isa pang cream. Yan. Yan, masarap pag may cream mga kaidol. Yan, is cream pasta. Cajun powder. Ayan, ilagay natin yung Cajun powder. Yan. Sige. Lagay pa, tak-tak pa. Yung Cajun powder natin. Yan. Yan. Tapos, then, mekos-mekos naman. Yan. So, ilagay natin yung parsley. Yan. Yung parsley, pakilagay. Yan, yung parsley. Yan, yung parsley. Yan, masarap yan yung parsley, oh. Ubus mo na yan, parsley. Yan, mekos-mekos mo na. Okay. So, sunod natin yung pasta. Okay, pasta naman tayo. Yung bell pepper. Anilitan mo na yung bell pepper? Oo. Okay. Yan, halo. Mekos-mekos ulit. Kaya ilagay na natin si bell pepper. Okay na. Na yung pasta. Yan. Lagay na natin yung pasta. Yan. So, hintayin na natin yan. Lumambot mga kapapap, mga ka-idol. Yan. Gadgaran na natin ng cheese. Okay na. So, tikman na natin ang ating nilutong shrimp with pasta. Okay, let's go. Tikman natin. Tikman na natin yung ating shrimp pasta. Oh. Okay, lasa. The best. Mmm.